An lajɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foni tanu bɛ lase bɛɛ lajɛlen ma maa ma sɔgɔlen bɛ Senfila Media bɔlɔlɔ sira fɛ nin sanga ni nin wagati la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo min y'a silamɛya foli min y'a salamu aleykum warahmatulahi taala barakatu a b'a ka émission Mandi kɛnɛ kan émission min tɛ émission dogolen diɲɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ bɔ ka taa bila Mali kɔ kan diɲɛ fantan ani naani bɛɛ maa ma sɔgɔlen b'an na nin wagati nin sanga la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo min y'a silamɛya foli min y'a salamu aleykum warahmatulahi taala barakatu a b'a ka belebelew ka kɛnɛ kan ŋanaw ka kɛnɛ cɛbɔw ka kɛnɛ dɔnnibaa ɲumanw ka kɛnɛ bi an b'o kɛnɛba dɔ kan min Sheikh Kalilu Jɛngi bi an b'ale de fɛ yen Kalilu salamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatu. Kori baasi t'i la. Sefula an b'i fo. A foli diyara n ye. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn. O kɔfɛ an b'i ka baara kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo. O bɛɛ lajɛlen b'a mɛn. An bɛ dugawu kɛ fana Senfila Media ala k'a bila sanfɛ. Ya Rabbi. O la an b'i yɛrɛ fo. Foli diyara n ye Kalilu. Bi n'i y'a ye Senfila Media kanuba bɛɛ bɛna Kalilu Jɛngi nin waati in na. A sababu ye Senfila yɛrɛ ye. O ye tiɲɛ. An bɛ ala fo ka ala barikada. Waati bɛɛ an kan ka ala fo. O ye tiɲɛ. An kan ka kira barikada fana. O ye wulibali ye. C'est ni ala tɛ dɔrɔn foyi tɛ ɲɛnabɔ. A ma nɔgɔ dɛ. Ni ala kira tɛ fana sisan bɛna sɔrɔ ko dɔw bɛ yen. O ye wulibali ye. C'est maa dɔ kanu kama ko dɔw bɛ kɛ. O ye tiɲɛ. Voilà ni an bɛ ji min ka nin bɛɛ kɛ a bɛɛ ye kira kanu kama. A tɛ tɛmɛ o kan. O la an bɛ jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ lajɛlen b'a mɛn Kalilu. Bɛɛ k'i abonné. Nin waati na bɛɛ k'a partage fana. Nafabaw bɛ a ko kɔnɔ bi. N'ala sɔnna a ma inchallah. A tɛ tɛmɛ o kan maa ka dɔ bi Sheikh Kalilu Jɛngi ale yɛrɛ b'an bolo a ka nɛgɛjuru sira an bɛ tila ka nɛgɛjuru labila maa ni Kalilu cɛ sisan min ye 00223 77 68 36 76 o tɛ Kalilu. O de don. Kɔfɛ an bɛ tila ka nɛgɛjuru labila i ni maaw cɛ kanubaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛna kari ɲɔgɔn na ka se ka ko caman dilan sisan. N'ala sɔnna a ma. Mɔgɔw ka partage bonya i kɛra k'i to diɲɛ fan o fan. Inchallah taala. Kalilu i tɛ fayida di maaw ma wa? Fayida. An bɛna fayida min di mɔgɔw ma fayida min don fayida duman don. Fayida min don nafaba b'a la. N ka kɔlɔsi de kun. Fayida min don nafaba bɛ fayida in na. N'i ye mɔgɔw ɲininka mɔgɔ caman b'a fɔ ko tiɲɛ na ko fayida min ye nafolo ta ye. Mais bi an bɛ yɔrɔ min na fayida caman dira nafolo kan. Mais banaw bɛ se fila. Maa caman bɛ o sɛgɛnnen don bana bolo. Ni bana bɛ maa minnu na i bɛ fɛ bana ka kɛnɛya. I y'a faamuya. Bana in ka se ka bɔ i ka mɔgɔ la teliman na. I bɛ tɔn kɛ kuru 3 ɲini. Tɔn kɛ kuru 3. Jalafara kuru 1. Jalafara kuru 1. A bulu kuru 1. A bulu kuru 1. I bɛna kulu wala kalan na siɲɛ 11. I y'a faamuya. N'i y'o kɛ waati min na i bɛ fura ɲaga ninnu minɛ i bolo. N'i y'a minɛ i bolo sisan i bɛna mun de kɛ sisan. Ayiwa. I b'a bila dugu ma i b'a sago siɲɛ 3. N'i ye muso i b'a sago siɲɛ 4. I b'a don daga kɔnɔ. A tɛ tɛmɛ o kan. Sefula i ka nin tobi de i ka koko 7 k'a la nin ye cɛ ye dɛ. Tobi ko 3 koko 7. N'i ye muso fana ye koko 4 kɛnɛ ye. Tobi ko 4 koko 4. A kɛra bana o bana kama bilahi fo ala ka dɔ bɔ ala ka lafiya d'i ma o yɔrɔnin bɛɛ la. A tɛ tɛmɛ o kan. Siga foyi t'a la. Alahu. Voilà a b'o cogo de la. Ça ye fayida ye i bɛ se ka min di diɲɛmaa ma. Voilà o ye fayida ye k'a di diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma. Degun bɛ maa mun kan i b'a fɔ bana. Sabu munna ye nin kɛ sabu bi an bɛna don bana de kɔnɔ bi. O de kama ne nin di mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ fayidaw bɛ bana kɔnɔna na. A ka ca ala fɛ n'ala sɔnna a ma an bɛna fayida caman di bana kan don nataw la. A tɛ tɛmɛ o kan. N'ala sɔnna a ma. N b'a dɔn Kalilu Jɛngi diɲɛ bɛɛ y'i dɔn n'i ka kabako filɛli ye. A ka di i ka walawala di filɛli yɛrɛ nafa kan ani i ka kabako filɛli nafa jumɛn b'a la ani a bɛ don maa ka ko jumɛn kɔnɔ ka walawalali di. Sefula nafaba bɛ filɛli la. Filɛli filɛ nin ye ni mori yɛrɛ n'i bɛ ɲɛdɔnni kɛ filɛli la ni mɔgɔ nana i ma ko karisa n bɛ fɛ i ka n ka kungo filɛ e man ka a tigi kila ɲininka a kungo la i b'a fɔ k'a ka sigi de i b'a ka degun de lajɛ n'i ye laturu don i b'a lajɛ laturu la ni kɔlɔsi don i b'a lajɛ kɔlɔsi la ni fɛn o fɛn don n'a b'i bolo filɛli kama i fana e min ye dɔnnibaa ye mɔgɔ nana jigi sɛmɛ e la kunfin nana jigi sɛmɛ e la e fana k'i jija cogo bɛɛ la i k'o filɛli kɛ ka ɲɛ
i ka filɛli kɛ filɛli hakika yɛrɛ la i k'a kungo fɔ a ye pour que a bɛ se ka lafiya cogo min na a ka ɲɛnamaya kɔnɔ nafa bɛ filɛli la sabu ni i bɛ so jɔ n'i ma so pasima ɲɛnama k'a la a bɛ ben a bɛ bɔ ka ben i kan i y'a faamuya n'i ma fanason ɲuman k'a la n'i ma so pasima ɲuman kɛ so la bɛɛ lajɛlen ka partage o la faut que filɛli ka kɛ nafa bɛ filɛli la n bɛ muso furu filɛli don n bɛ bitigi dayɛlɛ filɛli don n bɛ taa ji kɔfɛ filɛli don n bɛna don kalan na filɛli don n b'a fɛ ka jɔyɔrɔ dɔ ɲini filɛli don n bɛ fɛ ka don station baara la filɛli don n bɛ société dɔ kɔnɔ degun dɔ bɛ n kan filɛli don n muso ma den sɔrɔ filɛli don i y'a faamuya muso bana bɛ n den na bana bɛ n den na a bɛ muso la n ma ɲɛdɔn na filɛli ɲuman bɛ nin bɛɛ de yira adamaden na filɛli bɛ se ka maa bɔ degun dɔ kɔnɔ miniti 2 kɔnɔ filɛli bɛ se ka koba dilan mɔgɔ ye miniti 2 kɔnɔ o la mɔgɔw ka filɛli don ba la u ka filɛli kɛ kosɛbɛ filɛli filɛ nin ye se fila nafa b'a la dɛ nafaba bɛ filɛli la ne yɛrɛ n'i ye n wele telefɔni na e dan ye dɔrɔn i ka filɛli wari bila ne ka orange kan dɔrɔn i bɛ message k'i ma n ka whatsapp kan n b'i ka kungoya bɛɛ fɔ k'a ban k'a d'i ma whatsapp kan k'a sɔrɔ i ma déplacer n'Ala sɔnna a ma ɔ filɛli yɛrɛ an bɛ filɛli kɛ 1000 de se fila 1000 mais ni buruju dolo don k'i buruju gosi k'i ka dolo lajɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛ o ye 4000 y'an bolo i y'a faamu mais bi émission in kama ani e yɛrɛ kama an bɛ buruju dolo an b'o bila 2000 la maa min bɛ fɛ ka filɛli général kɛ o ye 1000 mais n bɛ fɛ ka n ka buruju ni n ka dolo lajɛ o ye 2000 ye e kama buruju ye mun ye buruju ye c'est-à-dire e bangela waati minnu kɔnɔ ka na ɔ ko jumɛn de kɛra kɔnɔ mun de kɛra ba tɔɔrɔ ye min tɔɔrɔ sera e ma o kɔnɔna na tɔɔrɔ ye ma se ka wuli ka bɔ i kan ayiwa o kɔnɔna na jiri jumɛn de ye nin ka jiri ye saraka jumɛn de ye nin ka saraka est-ce que a ka saraka bɔra wa i y'a faamuya ɔ a buruju bɛ cogo di e buruju kɔfɛla tun ka ɲi wa a mɔ ɲɛfɛla tun ma ɲi wa e t'o si dɔn i y'a faamuya a dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛna sɔrɔ i fa a m'a ka foyi kɛ ni maa fa tɛ o maa fa in kɔnɔ ala nana o hakɛ bɔ e yɛrɛ la e bɛ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ɲɛɲini a tɛ ɲɛnabɔ e bɛ don diɲɛlatigɛ yɔrɔ o yɔrɔ e bɛ taa karamɔgɔkɛ mamadu fɛ yen i bɛ taa bɔ yen i bɛ taa karamɔgɔkɛ sefila fɛ yen e bɛ bɔ i bɛ taa karamɔgɔkɛ buwa fɛ yen e bɛna kalojɛ yɛrɛ fɛ yen ko nin si tɛ ko dɔn k'a sɔrɔ e buruju bɔra yɔrɔ min na e mɔkɛ tun ye maa faala de e mɔkɛ tun ye maa tacɛna de e mɔkɛ tun ye maa mulukula de mais pourquoi n'o ko nana ka na bɔ a kɔ la e bɛ wuli k'i jɔ dɛ k'i ka buruju gosi dɛ i b'i cɛsiri ka buruju gosi mun de bɛ yen an tigitigi ka dɔn ni saraka minnu kan ka kɛ delili minnu kan ka kɛ olu bɛ kɛ i b'a ye i bɛ lafiya buruju kɔrɔ filɛ nin ye si fana bɛ fɔ a la ni maa min tɛ fɛ i si hakɛ ka fɔ a la a banna mais n'a fɔra buruju dɔrɔn a bɛ bila dɔ kɔnɔ a b'a fɛ ka n si hakɛ fɔ de o dɔrɔn tɛ a buruju nafa ba b'a kɔnɔ min tɛ si filɛ ye si filɛ nin filɛ nafa t'ale la o i y'a faamuya e kɔni bɛna dɔn ko e si hakɛ ye nin ye mais n'a waati sera dɔw jatigɛ bɛ dɔw teliya ka o sa dɛ a jatigi a bɛ caman teliya ka faga dɛ a tɛ tɛmɛ o kan la maa min bɛ fɛ ka Kalilu contacter 00 223 77 68 36 76 o tɛ Kalilu o yɛrɛ de 77 68 36 76 n'i y'o kɔn ko ni Cheikh Kalilu Dieng bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ en direct sisan n'Ala ka jɛ an bɛna don baara hukumu kɔnɔ Kalilu siri nin c'est fila nɛgɛjuru labilalen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka weleli kɛ ani banabagatɔ somɔgɔw dimi bɛ maa mun kan c'est fila bana fɛ siri c'est fila siri maa buna adamaden ma siri bɛ maa bali sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka weleli kɛ 77 68 36 76 siri bɛ maa bali ka hɛrɛ sɔrɔ siri bɛ maa bali ka muso sɔrɔ i bɛna sɔrɔ i bɛ muso dɔ maa minɛ san 5 i bɛ dɛsɛra k'a furu siri de b'o kɛ siri bɛ se ka i bɛna sɔrɔ siri bɛ e la sisan e don e ye bitigi dayɛlɛ e tɛ ka taa ɲɛ san 10 i bɛ bitigi kelen kɔnɔ e tɛ ka fɛn sɔrɔ siri b'a kɛ maa na siri bɛ maa bali ka hali i kan ka baara min kɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ siri b'i bali k'a kɛ siri filɛ nin n'i ye nafolo baara kɛ mɔgɔ siri bɛ se k'i bali ka nafolo baara in jaabi siri bɛ se k'i bali taa jamana kɔfɛ siri bɛ se k'i bali i kan ka kɛ min ye i tɛ k'o ye siri man ɲi o la an kɛn bɛ ka siri daga labɛn ni maa minnu mago b'a la o b'a sɔrɔ anw fɛ yen siritigɛ daga i y'a faamuya siritigɛ daga in se fila kabako don n'a fɔra ko kabako daga se fila kabako b'a la kosɛbɛ siritigɛ daga in an ye
a qualité saba de b'an bolo qualité a qualité saba in o fanga fana ka bon ni ɲɔgɔn ye mais bɛɛ siri tigɛ daga kelen ye a komi sisan iPhone 9 ani 10 ni 11 ni 12 ni tɛrɛti bɛ cogo min na nin fana bɛ ten de a komi kelen tɛ sɛbɛn n'i y'a fɔ maa dɔw bɛ yen o tɛ faamuyali kɛ dɔ espace ka bon dɔ voilà ça i bɛ kuma fɔ dɔw bɛ n'o sigi ha siritigɛla don ha karamɔgɔ ka diɲɛ ko siritigɛla don mais pourquoi o fanga ka bon ɲɔgɔn ye ayi pourquoi iPhone 12 wari ka ca ni 13 ye iPhone 13 wari ka ca ni 12 ye 14 fana bɛna bɔ sisan o fana bɛna caya ka tɛmɛ mɔgɔ bɛ se ka weleli kɛ n'Ala ka jɛ kalilu bɛ en direct an bolo sisan a b'i jaabi o la fɔlɔ o ye 6000 ye filanan o ye 1000 ye sabanan o ye 15000 ye i y'a faamuya o la an kɛmɛ ka ninnu bila a kama i y'a faamuya pour que mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ k'a kɔnɔ mais min tun bɛ di 20,000 na o de bilala 15000 la mɔgɔw k'a faamuya a y'a faamuya o la n'Ala sɔnna a ma ninnu kɔni bɛ yen siritigɛ yɛrɛ kama waati bɛɛ e mago b'a la Mali la i b'a sɔrɔ e mago b'a la Côte d'Ivoire n wele i bɛ taa n ka du kɔnɔ a b'o Belleville Carrefour forêt i bɛ taa n ka du kɔnɔ i bɛ taa i ka siritigɛ daga ta yen i kɛra diɲɛ yɔrɔ o WhatsApp appel to ka kɛ appel normal 77 68 36 76 o tɛ Kalilu o de don ni maa ma o contacter ni Cheikh Kalilu Dieng a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ en direct sisan banabaatɔ u bɛ se ka weleli kɛ sisan banabagatɔ normal la sisan u ka WhatsApp in to yen u ka WhatsApp to yen mɔgɔw k'o kɛ vocal u bɛ se ka vocal ci ni maa minnu m'an sɔrɔ bɛɛ kɛ vocal ci a kan a ma se k'a fɔ ko i bɛna weleli kɛ nin kɔfɛ i bɛ vocal ci dɔrɔn n bɛ bɛɛ jaabi mais nin waati in na maa minnu dimi b'o kan ka dimi b'o kan sisan o la olu bɛ se ka weleli kɛ appel direct dimi bɛ maa minnu kan dimi bɛ maa minnu kan a kɛra kunkolodimi ye o kunkolodimi gɛlɛn bɛ maa minnu na o kɔnɔdimi maa minnu na o c'est à dire a dimi dɔrɔn an bɛ an seko k'a la Ala kama bisabililayi tɛ tɛmɛ o kan 00 223 77 68 36 76 n'o ye Kongo ni Cheikh Kalilu Dieng bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko dimi bɛ maa min kan douleur bɛ maa min kan a bɔra k'a fɔ tuguni siritigɛla b'a bolo qualité saba a bɛɛ n'a ka baara kɛcogo mais a bɛɛ siritigɛla ye sabu n'i ye dɔ ka siri da dɔ ko o bɛ sa dɛ walahi dɔ fɛrɛ bɛ yen i b'o ka siri da dɔ ko a y'o t'a dɔn ko fɛn b'a fɔ aw t'a dɔn walahi dɔ ni siri dɔ bɛ ka yala n'i y'a da maa dɔ ko a tɛ se ka taga sabu maa ka siri cogo tɛ kelen kelen tɛ dɛ n'o morikɛw tɛ kelen tɛ dɛ o de kama siritigɛlanw bɛ ɲɔgɔn ye ka taa mais a bɛɛ lajɛlen bɛ siri tigɛ kɔnɔ a bɛɛ b'a siri tigɛ fo k'a ɲɛ a bɛɛ fo k'a ɲɛ sabu i b'a dɔn sefula siri ma adamaden ma adamaden waati bɛɛ kan k'i ko fura la sabu dabaliw bɛ lankari sabu bi mɔgɔ ɲɛlen man di jugu ye dɛ e commencé ka dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn jugu bɛ bila compte la o la bɛɛ k'i jija dɔw yɛrɛ b'a fɔ walayi fɛn tɛ n bolo o bɛ n juguya cogo jumɛn na ka na i yɛrɛ labɛn fɛn t'i bolo i kan ka den dɔ sɔrɔ o kan ka e bɔ gɛlɛya kɔnɔ mais n'o y'i ta tiɲɛ k'i ala ci o den kɔni tɛ sɔrɔ o tɛ sɔrɔ voilà o la mɔgɔw kana o jate minɛ ko fɛn tɛ bolo ko juguya tɛ ne kan fɛn tɛ n bolo non juguya a dɔw bɛ n'i y'o fɔ ko juguya bɛ walayi juguya ko kɔni a kɔni mɛnna ko la koyi waati bɛɛ juguya kana wuli k'i ka ko ɲɛɲini e k'a to ten n'i y'a to ten bɛɛ bɛ taa k'i to walayi faden bɛɛ bɛ taa k'i to sefula fɛn bɛ maa segin kɔfɛ o juguya ni dabali de walahi juguya ani dabali maa dɔ bɛ yen juguya tɛ se ka foyi kɛ mɔgɔ dɔw la mais a b'i garisɛgɛ la nɔgɔ maa dɔ bɛ juguya tɛ fɛn k'u la mais a b'u garisɛgɛ la nɔgɔ wala yan'a k'i garisɛgɛ la nɔgɔ i jɛ cogo bɛɛ la i kana daga ninnu de k'a ko i y'a faamu o kɔfɛ an y'a fɔ an ko an ka faɲumansiro ye walayi sefula n ye nɔgɔya dɔ don mɔgɔ ye n ko yanni seliɲɛkɔrɔla la mɔgɔ caman ye fura in ta u k'a jaabi sɔrɔ quoi faɲumansiro kɔnɔbana mɔdɛli a b'a bɛɛ furakɛ ale 1000 don mais a y'a bila 600 diɲɛ bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ b'a la a bitɔn ye 600 ye traitement bitɔn joli a traitement ye bitɔn 6 ani furamugu b'a la n'i bɛ fɛ ka traitement kɛ traitement fitinin ye 600 ye a n'a a furamugu kɔni de bɛ ɲɔgɔn na mais traitement ba ye 12000 i y'a faamuya o tɛ dan bitɔn gansan ma fɛn yɛrɛ bɛ ɲagami ka d'a ma o ye traitement ye voilà k'i kɛnɛya k'i ban pewu o y'o ye mɔgɔ bɛ se ka weleli kɛ faɲumansiro ko bana de don bana fura de don siro de don tɛ yan siro de don siro a bɛ kɔnɔna banaw de furakɛ
ka bana gɛlɛn bɔ mɔgɔ kan kɔnɔna bana min bɛ hadamadenw na k'olu wuli ka bɔ hadamaden kan o tɛ yan o de don k'a traitement complet ye bitɔn 6 mais bitɔn kelen kelenna ye 600 n'i y'a complet jate minɛ o tɛ 3,000 1,200 1,200 tɛ 2,400 3,700 voilà traitement fitini a traitement complet fura yɛrɛ o b'a la minnu bɛ ɲagami a na o complet o da ka di la ka tɛmɛ la bitɔn fɛ ala bitɔn fana sanni kan sabu o bɛ d'i ma 600 c'est fura bitɔn ba dɔ ye o y'a bitɔn non non bitɔn fitini yɛrɛ de bɛ d'i ma o complet bɛ d'i ma fura mugu yɛrɛ o bɛ yen tuguni minnu labɛnna traitement kama o bɛ se ka ɲɔgɔn si cogo min na kɔnɔna bana bɛɛ kama k'a bɔ i kan pewu o y'o ye o kɔfɛ tuguni se fila maa caman bɛ cɛya bana bɔ maa caman na se fila bi na ne cɛya bana bɔ bana na ese bana tɔ ta tɔ b'a dɛ caman bɛ muso dakabana muso b'u ka so kɔnɔ o tɛ se ka foyi k'a la jɛman nugulen bɛ caman ka so kɔnɔ o tɛ se ka foyi kɛ finman nugulen finman kale jama nɔɔri bɛ caman bolo o tigɛlen b'o yɛrɛ la i y'a faamuya a dɔw yɛrɛ bɛ k'an filɛ bilahi i bɛna taa ni min kɛ cɛya ko problème b'o la hali o tɛ se k'o ɲɛ jɔ o muso ɲɛna e man kɛnɛ i bɛ se k'i ɲɛ jɔ i muso ɲɛna ma nɔgɔ dɛ pourquoi i bɛ se k'i ɲɛ jɔ i muso ɲɛna a ma nɔgɔ e tɛ cɛya la e bɛ taa ko dɔ kɛ muso b'a safa e kunna de o muso b'a fɔ yɔrɔ min na a bɛ to o yɔrɔ la yen i y'a faamuya e tɛ cɛya la muso taara ka taa jɛnɛya kɛ e ko mun kama e muso bɛ taa yɛrɛ di mɔgɔw ma k'a sɔrɔ e man kɛnɛ e banna furakɛli ma e bɛ muso caman ye o bɛ boli ka taa fura ɲini ka na di cɛ ma e kɔkɛ tonton papa bébé nin fura in ta i ka électricité pour que i bɛ se ka kɛnɛya an ka sufɛla bɛ se ka ja cogo min na mais cɛ n'a ka silen dɔw bɛ ni muso nana fura ye o y'a ko nin bɛɛ kɛ n kɔnɔ de o t'a ta fɛn bɛɛ ne n'ala kɛ o t'a ta o y'a ko sisan ko muso in minɛ o dabali de k'a sɔrɔ walahi muso dɔw bɛ yen o tɛ cɛ dabali abada i y'a faamuya i bɛna sɔrɔ o bɛ na ni fura in ye pour que cɛ in bɛ se ka kɛnɛya olu ka kisi ka bɔ jɛnɛya ma mais muso taara a yɛrɛ ka taa wari bɔ a yɛrɛ kɔnɔ ka taa fura ɲini ka n'a di e ma ko e k'a ta e bana k'a ta ko a n'a dabali k'e kɔnɔ ni muso bɛ dabali k'e kɔnɔ muso de tɛ ka tilela tobi yan ale de ka daraka tobi ale de ka surafana tobi ni muso walahi n'a ye muso ja a b'i fa tile kelen fiyali hali ko tɛ wuli ka bɔ a sɛ de wuli ka bɔ a fan kan mais ni muso nana fura kɔni ko cɛya fura de don a ta mais an kɛ bɛ ka labɛn dɔ kɛ cɛya fura kama ale ye 22,000 don se fila n'a bennen don a bɛ wuli walahi 22,000 ani ni cɛya bilahi hali n'a bennen don a bɛ wuli o kuma fura t'o minɛ se fila fura in yiri de don ka yiri labɛn ani ala tɔgɔ wɛrɛw se fila bilahi n'i y'a ta hali cɛya bennen don fura in de b'a kɔn he wuli ka bɔ sunɔgɔ la a bɛ wuli o ma fura sugu ninnu kali se fila kabako kali ma o kali bɛ ka wasabu kalaya ne se fila bilahi nin fura in n'i y'a ta ni cɛya bɛ sunɔgɔ la a bɛ wuli walahi n'a salen yɛrɛ don a bɛ kunu ka bɔ saya kan saya dilan kan ka wuli k'i jɔ se fila ne tɛna maa si nɛgɛ nin kan ale an kɛn bɛ k'a bila 22,000 den an kɛn bɛ ka den 25 de labɛn n'a den 25 banna a kɔni tɛ se k'a labɛn fo an ka don Côte d'Ivoire min kɔni b'an bolo den 25 cɛya bana k'a furakɛ k'a bɔ i la pewu e ka commencer ka jaabi n'i y'a ta a bɛ ban wa se fura tile 7 i b'a tali daminɛ tile 7 tɛ dafa f'i e yɛrɛ bɛ sɔn ka fura in ta k'a bila i b'a fɔ a ka ɲi ta sabu n'i wulila sunɔgɔ la i bɛna sɔrɔ y'a dɔn n'i wulila sunɔgɔ la i b'a sɔrɔ tele mɛnɛlen don wallahi n'i bɛ fura in ta n'i wulila sunɔgɔ la i bɛna sɔrɔ tele mɛnɛlen don i bɛ tele faga de o ye cɛya fura wuli balibele a k'i ne nin labɛn ka nin ɲɛɲini yɛrɛ yɛrɛ kama cɛya fura caman bɛ n bolo mais a ye nin ɲɛɲini ka nin sɛgɛsɛgɛ ka nin kɛ fo ka s'a dan na ni maa min bɛ fɛ k'a kɔrɔbɔ i ka cɛya bennen de don i ka cɛya wulilen de tɛ a bɛ sunɔgɔ la i ni muso bɛ kɛlɛya la i muso kɛmɛ ka den caman sɔrɔ kɛnɛma kɔnɔbara caman ta ka na denw wele i ka so kɔnɔ e bɔra kalama a cause de e man kɛnɛ ko in tɛ marché a ye na nin ta 22,000 ni i dara ala la n'a ta i ma da ala la a to yen i dara kalujɛgɛ na n'a ta ni i ma da na a to yen ta i kungo b'i bolo mais ni kɔni labɛnna bilahi tɛ wuli n'i y'a ta bilahi se fila a bɛ wuli bilahi 00223
77 68 36 223 77 68 36 76 76 kale ma do est ce que kun di me mal en tant que flele wa ma kelem ne ma fla fleli am se ka fleta mo be ka wolli ke WhatsApp de kan WhatsApp ka mam tay flele fora de ko bana bi bana bi la parce que mo ti ka fam mo rebe fongo ci 600 ma do so fra flele flele mam me figa la jeli ka ke kalu fe 77 68 36 76 bela jele bi se ka wele ka en direct kalu jembi ka la jeli ke san kabako degum mi kan iko toro fotala jam fotala ba toro tala fa toro tala wallahi wele li ka dori kun wele ka doro abana mame figa la jeli ka ke sisa be wele li ka 77 68 36 76 kalu ka cha fran mara ta jem fambia o che fran mi ta jem mo sa wele li ka sisa la jeli ko ka che fran mi ta jem fantan nani bela mama ni mo bala ni cɛ fura in kan ni mago b'a la ni y'an wele a kan ka sɔrɔ cogo min na an bɛ fɛɛrɛ ɲini a bɛ sɔrɔ ten c'est fura in kabako don sen fila a fura tɔgɔla in sen fila fura in kan yɛrɛ fura in ka ɲi fura in ye kabako yɛrɛ kabako hakika yɛrɛ don o la ni maa minnu mago b'a la o ka fɛɛrɛ ɲini an bɛ Bamakɔ yan ni e bɛ Bamakɔ yan k'an sɔrɔ Kalabankura AC la Waraba 3 n'i bɛ jamana yɛrɛ kan misali bila WhatsApp kan ko Kalide i ka cɛya fura mago b'a la 25 n'o dafara mais cɛya fura ni wulibali wa Kalu n'i y'a ta c'est fila n'i y'a ta n y'o de f'i ye n ko hali n'a bɛ sunɔgɔ la a bɛ wuli n'a sagalen don a bɛ wuli i y'a faamuya ngalontigɛla b'a fɔ ko bamananw ɲumanna ko mɔgɔ bɛ wele. Salamu alaikum. Wa alaikum salam ce. Ba bisimila. Bana de don wa filɛli. E ta ye filɛli wa bana? Awɔ. E ta ye jumɛn? Filɛli wa bana? Filɛli wa bana? 00 223 77 68 36 76. Bela jeli ka partager kɛ. Ok, baasi t'a la. An balimakɛ k'an wele sisan ko ale mago bɛ filɛli la. N balimakɛ nin waati in na degun b'i kan garisɛgɛ ko fanfɛla la. I bɛ yɔrɔ min na fana degun gɛlɛn dɔ b'i kan min tɛ garisɛgɛ ko fana ye. I y'a faamuya. An bɛ yɔrɔ min na e yɛrɛ bɛ maa caman jigiya la nin waati in na mais waati in na maa caman ye kɛlɛ i balimaw la k'a fɔ ko jigitabaliya k'a sɔrɔ degun b'i kan Ala b'a dɔn. I y'a faamuya e bɛna voyage dɔw kɛ a tɛna mɛn quoi a voyage in ka di musoko fana kuma bɛ yen i da bɛ musoko kuma da a musoko kuma in ka di kosɛbɛ mais janfa b'a kɔnɔ. I y'a faamu wa kalo tɛmɛlen an bɔra kalo min kɔnɔ a semaine sabanan bɛ a semaine filanan kɔnɔ filanan ka don sabanan kɔnɔna na i ye farigan dɔw k'a kɔnɔ mais farigan minnu kɛra a kɔnɔ a tɛ komi jugumanw don. I y'a faamuya a komi siritigɛ dɔw don i ye siritigɛna dɔw ko a ma mɛn kosɛbɛ siritigɛna minnu ko la ni juguya ko k'a bɛ nin na a bɛ nin de kɛ k'a yirala k'a fɔ ko fɛn tɛ yen quoi. I y'a faamuya i ye maa min fana i bɛna hɛrɛ sɔrɔ i ye jamatigi ye mais waati na juguya de fanga bonyalen de kan faso yɛrɛ kɔnɔ wala a b'o cogoya de la o la i bɛ fɛɛrɛ ɲini i bɛ ngaroburu kuru 3 i b'a tobi ko 1 pewu i b'a tobi ko a ka ji ka caya a ka mɔ kosɛbɛ i b'a ko 1 kɛ n'i y'o kɛ n'Ala sɔnna ma i sagoya bɛ sɔrɔ. Mun b'i fɛ k'a fɔ se fila ni an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen. Foli diyara n ye. Diyara n ye. Merci a diyara Ala ka kanu don. Minnu fɔra tiɲɛ b'a la. Alahu akubar. I bɛ nin ɲini k'a kɛ joona. Ni mɔgɔ bɛ karamɔgɔ la i bɛ taa WhatsApp kɔnɔ. I bɛ nin kɛ joona i bɛ madamu cɛ ka taa nin san joona i ka nin kɛ joona. Abana Maro Kalilu magu mago bɛ lajɛli de la i ka lajɛli kabakoma 77 68 36 76 ne bɛ lajɛli kabakoma ka partager li Kalilu ne tɛ maaw la sa ne ka di you i y'a faamuya salamu alaikum an cɛ
bɛɛ lajɛlen ka partage kɛ filɛli wa filɛli ok baasi t'a la n balimakɛ i bɛ yɔrɔ min na sisan i ka hamina yɛrɛ bɛ nafolo yɛrɛ de an ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ i y'a fɔ i bɛ yɔrɔ min na sisan c'est à dire e yɛrɛ jigi bɛ nafolo yɛrɛ de kan bi i tɛ foyi kɔ ɲɛnamaya kɔnɔ ni nafolo tɛ sabu jigi tiɲɛ dɔ sera e ma mɛ nafolo ko de y'a kɛ n'o tɛ a tɛ se e ma o kɔfɛ tuguni e yɛrɛ ye mɔgɔ min ye i jɛɲɔgɔnw ka ca mɛ a dɔw tun bɛ nafa lase e ma ka kɔrɔ mɛ sisan o tɛ nafa lase e ma i y'a faamuya o kɔfɛ e ni dennin dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ dennin yɛrɛ a y'i ka ko bɛɛ ban i y'a faamuya o ye tiɲɛ wa i y'a faamuya o la i b'i kɔlɔsi o la dɔ fana b'i kɔ waati in kɔnɔ a man jan kosɛbɛ Kalilu maa finman tɛ jɛman tɛ mɔgɔ si kɔrɔ WhatsApp vocal ne ba i b'a kɛ vocal ye bɛɛ lajɛlen ka kɛ vocal i b'i kɔlɔsi yɛrɛ la i bɛna hɛrɛ sɔrɔ san daminɛ na quoi i bɛna hɛrɛ ba sɔrɔ i y'a faamuya mɛ i bɛ fɛn musofin yiri dɔ bɛ ko musofin i b'o kuru 3 ɲini i bɛ ba bɛɛ den 3 bila a la i b'a tobi ko 2 ko 2 wa n'ala sɔnna i bɛ don i ka hɛrɛ kɔnɔ i bɛ mun fɔ se fila ni diɲɛmɔgɔ ye n'a sɔrɔ dɔnni ye tiɲɛ bɛ tiɲɛ tɛ mama mɔgɔ bɛ Kalilu la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jigin a ka WhatsApp kɔnɔ musofin kuru 3 ba bɛɛ kuru 3 tobi ko 2 ko 2 e bɛ mun fɔ diɲɛmɔgɔ ye ani se fila ni dɔnni ye tiɲɛ bɛ nkalon don n ko i bɛ mun fɔ se fila ye ani diɲɛmɔgɔ ye ou bien dɔnni ye tiɲɛ bɛ nkalon don i ka min fɔ jɔni foyi ma ja a bɛɛ ye cani a bɛɛ ye cɛ a ye muso ko nin a bɛɛ ye cɛ ye se fila ko hali muso ko ye sɔsi ko subaga de don sɔsi ok k'an bɛn a diyara an bɛ i fo kosɛbɛ ok maaw kɔni bɛ lili kan maaw bɛ jigin WhatsApp kan tɛ ko subaga don tɛ tɛmɛ o kan yàrá ne da ma di fɔ Kalilu dɔnni min bɛ la n'i bɛ ka maaw ka lajɛli kɛ tan ka maaw kungo ye tan ka maa kungo dilan tan fɛrɛ i bɛ ten wa sabu i bɛ ka yeli kɛ cogo min mɛ maa kungo dilan fɛrɛ i bɛ ten wa n b'i ta k'i bila place dɔ la o dɔnni yɛrɛ bɛ place cogo par exemple i bɛ place dɔ kɔ sisan ka maa ta k'a bila yen ɲɛ tugun a yɛlɛ don e bolo ne bolo mɛ e bɛ ka maa kungo ye cogo min na tan parce que WhatsApp a bɛɛ gannen don e bɛ ka hadamadenw kungo ye cogo min na tan k'a fɔ u bɛ k'a tiɲɛ tigɛ a baara fana bɛ ten ka maa ka degun bɔ u kan ten ka maa fɛn min ka d'u ye k'a kɛ ten cogo min na sabu nin dɔnni telimani dɔ ye ka maa kungo ye tan mɛ ka se ka maa kungo fɛrɛ dilan ten i ka teliw fɛrɛ la wa a bɛɛ ye kelen de ye a bɛɛ dɔnni kelen de ye walahi sefula dɔnni tɛ karaba quoi n'a tɛ Kalilu la maa kun mago bɛ min na i ka lajɛli kabakoma nin de sɔn n balimakɛ salamu aleykum mɔgɔ ka jigin WhatsApp la e bɛ filɛli de kɔ n balimakɛ e faso e bɛ lamɛnni kɛ kosɛbɛ dɔnni b'a faso la n ko dɔnni bɛ e faso la e fa ninnu dɔnni b'a bɛɛ la bɛɛ lajɛlen ka kɛ vocal ye n ko dɔnni bɛ e faso la e b'a mɛnna kosɛbɛ est ce que e bɛ jɔrɔ a ka mɛnna kosɛbɛ vocal ne ba i b'a kɛ vocal ye wala n ko dɔnni bɛ e faso la o ye kelen ye filanan e yɛrɛ ko caman kɛ e yɛrɛ bakun ye pour que i ka kow bɛ se ka ɲɛ mɛ waati in kɔnɔ ko ninnu ɲagaminen don e yɛrɛ filɛ nin ye i tɛ don mɔgɔ la ten i y'a faamuya a tɔgɔ de ye ŋaniya ka jugu i dusukun ka ɲi kosɛbɛ mɛ e yɛrɛ tɛ don mɔgɔ la kɔ o ye e yɛrɛ taabolo ye kunnafɛn dɔ b'i la kunnafɛnmuso don i bɛ fɛɛrɛ ɲini kunnafɛnmuso in na i b'a furakɛ n'o tɛ hali e yɛrɛ bi kan ka sɔrɔ e yɛrɛ kan ka se ka kabako caman kɛ dɔnni yɛrɛ kɔnɔ mɛ ala sadiri baara baara bɛ yen i bɛ se ka bɛɛ kɛ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mɛ dɔnni yɛrɛ ni i tun ye kɛcogo dɔn ka se niveau dɔ ma e yɛrɛ tun bɛ kɛ dɔnniba ba de ye i bɛ se ka ko kɛ fana a bɛ kɛ fana hali sini n'i sogora ko min a bɛ kɛ i y'a faamuya n'i sogora ko ko la a bɛ kɛ n'i ye mɔgɔ danga fana a bɛ mɔgɔ minɛ dɛ n b'o f'i ye i kana to ka denw danga fana c'est Musa Jaabi dɔ jaabi dɔ bɛ e la
e sɔrɔ kɛ mais sɔrɔ de nagasila dɔɔni i y'a faamu i bɛ sɔrɔ kɛ nin waati in fana kɔnɔ i t'a dɔn wari yɛrɛ bɛ taa fan o fan fɛ voilà o la i bɛ mun fɔ Sefu la ye ani an lamɛnmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ani dɔnni yɛrɛ bɛ cogo jumɛn na i bɛ foli bila an bɛ mɔgɔ da ta. Wallahi n b'a fɔ diɲɛma ye dɔnni ye tiɲɛ Kalilu Jini i bɛ kɛ waleɲuman k'i barikada. Alahu akubaru. Dɔnni ye tiɲɛ ye ni mɔgɔ min ko dɔnni tɛ tiɲɛ ye. Allahu akubaru. Ni maa si y'a si yɔrɔ la fɔlɔ sinon dɔnni ye tiɲɛ ye. Allahu akubaru. Allahu akubaru. A tɛ tɛmɛ wa. K'a fo k'a waleɲuman. Amina an bɛ yɛrɛ fɔ kosɛbɛ e bɛ yiri dɔ bɛ yen ko bɛnkan wuli yiri min bɛ ben a bɛ tila ka wuli tuguni i b'a kuru 7 ɲini i b'a kuru 7 ɲini i b'i ko n'a ye i b'a mɛn tobi ko 7 don hali n'i y'a kɛ don o don kelen fo tile 7 n'i y'a kɛ i bɛna sababu sɔrɔ sisan. Kalilu. Allo salamu alaikum. Ko ɲagami. Allo Sefu la. Kalilu an bɛ taa ɲɛfɛ. Kalilu papier ko min sɛbi i ko i ka teliman ni maa min sera ma papier ko la Kalilu i b'a kɛ cogo di. Sɛbɛn ko gɛlɛya bɛ maa mun na sisan ani baarako gɛlɛya maa min bɛ sɛbɛn t'u bolo u ka baarako fɛnɛ ka gɛlɛn. Sefu la ka sɛbɛnko baara kɛ k'a d'i ma ka délai d'i ma tile 19 kɔnɔ ne b'a kɛ. Tile 19 tile 19 kɔnɔ ka jaabi d'i ma na n'i ye n wele an bɛ bɛn a sira kan. N'i ye n wele n ka numéro kan n bɛ message ci WhatsApp kan an bɛ kuma a kan n'an bɛn n'a kan. I bɛ taa WhatsApp kɔnɔ Espagne kan. I y'a faamuya. Angolakaw bɛɛ lajɛlen ka taa. I y'a faamuya Sefu la n bɛ tile 19 d'i ma o papier kelen i b'a sɔrɔ. Tile 19. Tile 19. Burkina bɛɛ lajɛlen ka jigin WhatsApp kɔnɔ sisan. Tile 19 délai de bɛ d'i ma tile 19 kɔnɔ. I bɛ mun sɔrɔ papier? I bɛ papier sɔrɔ. A fana Sefu la n'an bɛnna kan fana ni anw bɛnna kan anw ka prix la i bɛ tilancɛ sara tilancɛ dɔ in bɛ to garantie la yanni tile 19. I bɛ tilancɛ de sara papier ko la. I bɛ tilancɛ sara tilancɛ dɔ in bɛ to garantie la yanni tile 19. Ni tile 19 papier sɔrɔ la. N'a sɔrɔ la i bɛ n ka wari ci ma e ye dɔ fara a kan o bɛ yɛrɛ ma i ma fɛn fara a kan o n tɛ yen an bɛnna min kan o ci ma a banna tile 19. Baarako fana ani baarako bɛɛ ye kelen. Sefu la papier sɔrɔ ni baara sɔrɔ a bɛɛ ye baara kelen de ye quoi. O baara kelen ka papier ɲɛɲini k'a sɔrɔ n bɛ fɛ ka baara de sɔrɔ tile 19 kɔnɔ i bɛ jaabi sɔrɔ i ka baara sɔrɔ la a bɛɛ bɛ ten n'an bɛnna na kan dɔrɔn i bɛ avance sara avance dɔ in bɛ to yen ni tile 19 sɔrɔ n'i ye baara sɔrɔ i ye papier sɔrɔ i bɛ n ka wari tɔ sara yen. A faamuna n b'a dɔn papier ko baara ko bɛ maa ma la ka na se baarako yɛrɛ ma bɛɛ lajɛlen ka jigin Kalilu ka WhatsApp. N'Ala sɔnna ma. Ko i bɛ tilancɛ de sara délai bɛ d'i ma n'o dafara n'i y'i ka baara sɔrɔ i bɛ tilancɛ dɔɔni sara i b'o fana sara i ka baara ta cogo. Siga foyi t'a la. O tɛ. Siga foyi t'a la. Kalilu n'an bɔr'o la muso baara ye tiɲɛ. Sefu la muso baara ye tiɲɛ. c'est muso baara kabako don. Sefu la muso baara filɛ nin ye kabako don dɛ. Mais ni kabako don a wulibali b'e bolo wa? N bɛna don o de kɔnɔ e ɲininka n bɛ fɛ ka don a kɔnɔ k'a d'i ma k'a détailler c'est à dire k'a d'i ma quoi ka en gros yɛrɛ ta k'a d'i ma i b'i ka tɔmɔtɔ ta a la quoi. Dɔ bɛ yen u taa karamɔgɔ dɔ fɛ u b'a fɔ ko muso baara kɛ o muso baara kɛ karamɔgɔkɛ bɛ délai di yanni délai cɛ muso tɛ sɔrɔ a tigilamɔgɔ bɛ décourager ko baara de tiɲɛ ye mais baara ye tiɲɛ i y'a faamuya. C'est bien que muso dɔw bɛ yen i bɛ bɔ muso dɔw kɔ i bɛna sɔrɔ mɔgɔ min b'a kɔ furu la a ka ca ni maa 10 ye e bɛ taa karamɔgɔkɛ fɛ yen cogo min ko karamɔgɔkɛ k'a farape a kunna i bɛna sɔrɔ o maa 10 bɛɛ taara karamɔgɔ wɛrɛw fɛ o fana b'a farape a kunna. Farapu bɛ ɲɔgɔn kun. Farapu bɛ ɲɔgɔn kunbɛn de o la sisan ni e ma wari ɲɛnama di karamɔgɔ ma e nana buru wari de di karamɔgɔ ma ko karamɔgɔ ka muso minɛ k'a di. Mohamed Jabate de bɛ Amérique an ka foli b'a ye. Karamɔgɔkɛ donna baara kɔnɔ a y'a ye k'a fɔ maa 10 bɛ yen n ka cɛ bɛɛ bɛ ka bere da ɲɔgɔn kunna. E min d'a ma a t'a ka buru wari bɔ est-ce que a bɛna baara tɔ ye? A ma nɔgɔ. Muso baara n'an bɛnna na a prix la n'a bɛnna Sefu la bilahi n'an bɛnna n ye n kali Ala la n bɛ don d'i ma a bɛ kɛ o don. Mais Kalilu ne maa min ko sisan a muso de murutira a tɛ fɛ k'a si a muso kɔ. Muso murutila. Ne ka don e fɛ yan n k'a fɔ Kalilu n tɛ fɛ ka se so n'a y'a sɔrɔ dɔnni ye tiɲɛ
ni wuli bali n'a wari b'i kunna Sefu la karabali kile mina min f'u ye o ka muso ko yira a tigi la bɔ wuli mina bali min f'u ye o jadisi filɛ nin ye n'o bɛ jadisi ci maa ma o b'a nisɔngɔ bɛɛ de d'a ma a o tɛ tiɲɛ ye n'a sara ye a banna n'a ma sa fana a bɛ na n'a somɔgɔw bɛ na wari tɔ dun ɔ e ko e muso bolilen don e nana karamɔgɔkɛ fɛ yen e tɛ fɛ ka segin so ka muso in sɔrɔ yen an bɛnna min kan o di an b'o di an b'o bila ni sɔnna ma dɛ wari in bɛ bila fɛn bɛ ne ni ala cɛ i t'a sɔrɔ a kɔni bɛ kɛ kɛcogo i b'a di a bɛ bila k'a bila cogo di e bɛ yan ne bɛ yan o e bɛ wari di an bɛ wari bila kɛ an bɛ baara in kɛ a kɛra kɛcogo n'a taara muso sɔrɔ so a kɔni kɛra kɛcogo kɔnɔ na a bɛ taa muso sɔrɔ so wari ye ne ta ye a kɛra kɛcogo a kɛra kɛcogo e tɛ kɔni ɲɛɲini bilen o ɲɛɲini cogo t'o la bilen n'a bɛ kɛ ayi se fila ɲɛɲini cogo t'a la n ko a bɛ kɛ de kalo maa dun ye muso baara kɛ ka dɛsɛ dɛ ayiwa n nana n bɛ fɛ ka taa muso sɔrɔ n ka so kɔnɔ a bɛ kɛ mɛ conséquence b'a kɔfɛ i bolo cogo di ayi olu tɛ se ka lankali fɛn bɛ ni kuranɛ cɛ ne b'a kɛ mɛ conséquence b'a la min nana ko a ye kɛ yen conséquence b'a la o tɛ min na ala deliw bɛ yen muso bɛ na so a bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a la dɛ degun wa sabu degun kan sabu n'i maa bɛ jamana kɔfɛ y'a dɔn maa wele bɛ yen nɔ ka maa wele yanni ni maa mɛnna tunga la an fɔlɔ la o bɛ maa wele n'a nana ni fa de bɛ na telefɔni tɛ dɛ ala deli yɛrɛ ala tɔgɔ yɛrɛ ka maa wele fɛn bɛ ni ala kɛ maa bɛ to baara yɔrɔ la faransi san e b'a wele ala deli n b'a wele san a bɛ baara bila o yɔrɔ la bilahi a bɛ don voile kɔnɔ a bɛ na mɛ ani a bɛ na ani a t'a nakun dɔ fa bɛ don a la a dɔw t'a ni si ta e ko muso ka taa sɔrɔ i ka so kɔnɔ an ye muso karaba o don bɛɛ muso taara tile 3 tile 4 a ko ayiwa ko janaja bɛ da la so ko wɛrɛ bɛ yen conséquence b'a la dɛ o la kana mɔgɔ wele baara gɛlɛn kɛ maa na tile 7 ninnu kɔnɔ tile 5 tile 6 ninnu kɔnɔ a bɛ se ka kɛ olu conséquence tɛ olu kɔfɛ mais tile kelen conséquence b'a la n'i ko an k'a kɛ an b'a kɛ mais conséquence b'a la a bɛ f'u ye mais a wari hakɛ fana bɛ da de mais conséquence in kɔlɔ fɛn tɛ se ka don maa n'o cɛ foyi tɛ se ka don a kɔ foyi saraka yɛrɛ t'a la saraka yɛrɛ t'a la muso baara Kalilu ko b'a bɛɛ b'a y'a tile kelen ta mais conséquence b'a la conséquence b'a la dɛ n'i ko i ma da ko de la i bɛ fɛ an k'a kɛ n'a wari b'i bolo i bɛ na n'a ye kɛ e b'a kɛ n b'a kɛ mɔgɔ dɔw même an bɛ nin na sisan dɔw bɛ se ka weleli kɛ allo Kalujɛ in wala ne muso bolilen don koyi n bɛ fɛ an ka baara k'a la mais e b'a fɔ ko a n'an ka baara kɛ wala n bɛ fɛ i ka n dɛmɛ ala yɛrɛ de kama koyi ala kan ko de bɛ ba ala deli la a ma nɔgɔ ala kama ko tɛ baara la ala deli la dɛ e bɛ se ka mɔgɔ dɔ dɛmɛ ala kama o ye ni ala kɛla ye degunbatɔ dɔ bɛ n'i fɛ yen walahi i bɛ hinɛ na i b'a dɛmɛ olu siraw bɛ yen he karamɔgɔ n dɛmɛ n ka juru dɔ la i ka baara kɛ i yɛrɛ ye i y'a fɛ o da karamɔgɔ sigi bɛ de kama kuma ka ca a kuma ka ca karamɔgɔ walayi ne degunna ne ɲɛnina ne fa ni n ba bɛɛ bɛ fantanya kɔnɔ n bɛ fɛ i ka n kɛ nafolotigi ye karamɔgɔ a kɛ ala n'a kira kama i ka n kɛ nafolotigi ye a yɛrɛ ala n'a kira kama cogo jumɛn na kuma ka ca karamɔgɔ ma ka dɔɔni sɔrɔ ala n'a kira kama dɛ ala de bɛ fɛn bɛɛ da ni buna adamaden ye mais fɛn dɔ bɛ yen i b'a laɲini ala fana b'a sabati. a fana Kalilu wagati bɛ ka kora an bɛ ka se wagati kuncɛ yɔrɔ ma ɲɛnɛmaya tɛ taa fɛn dɔ kɔ nafolo Kalilu nafolo baara wulibali tiɲɛ a lakika a cɛ ɲuman n'i y'a kɛ n'a bɛ kɛ a ci bali a jumɛn b'i bolo sisan hali n'a kɛra kelen pe ko n'i y'a kɛ hadamaden i bɛ maa kungo ye cogo min na i bɛ maa ka yelen ye cogo min na n'i y'a kɛ jɔn ye yɔrɔnin bɛɛ a bɛ don sɔrɔ kɔnɔ i ka jumɛn i ka nafolo baara bɛ i dalen bɛ min na tile 13 tile 13 k'i kɛ fɛn ye ni tiɲɛ t'a la i bɛna n wele k'a fɔ n ye kɛ tile 13 cogo di se fila n b'a ɲini ala fɛ n bɛna min fɔ n ye ala kana dangaden tulo jɔ nin kuma na e kan'a ta n b'a ɲini ala fɛ maa min y'a ba sɔsɔ k'a fa sɔsɔ k'a ka dɔnnibaw sɔsɔ ala kana bila nin sira in k'a ka nin ta sa nin nafolo baara in ka teli a ka ɲi a nɔ ka ɲi mais ale nafolo baara in i bɛ n wele an bɛ kuma a kan mais tile 13 kɔni don n'an bɛnna kan tile 13 ani 3 Kalilu a ma surun
chef la o de kama nya fo ma ho ma fo anyuma tellement mo fo na ka vitesse ka tele ko yi mo ko vitesse ka tele ko yi chef la na fo ga ta Côte d'Ivoire 100 caribéo avion B et ta jumena avion o ta tellement ya avion et multi joli air kelente kariku clefla lo chef la ngana nyon toro ni femi wari boy bo war so mais ni mami mboy bo so to godi amana go chenre la e mami mboy bo so to godi amana go e ko be fa ta Côte d'Ivoire e ko be fa ta France parce que e fa ta Sénégal c'est ça mais e be fa ta Sénégal e ma war bo te ngalo yi kuma gacha kuma gacha ni e fa ta Sénégal e bi war de bo avion na bi bebe do ame kuma mina na wula 100 war de ba to ambe Sénégal territoire ka 100 maintenant on ta Carla comme c'est année am ta Carla an na kle nan ga srala nin kar sen so gora me shi no opinion fa na falla na sen so gora to na me shi o de na fulo bara fengay mais a tellement me ko di be ni mama dalon na flo ba dalon ala na kirala I dalon ko ala be mafa ay dalon ko ma ala be sega mala kunu e dalon ga ko ante to en fiyo ne darara chum na ne era darati na flo bara tletan saba ala benendo aba nwole ni mami nwole mbajeti afuye na benana ibinata na ma baga fana toy tletan saba ibi ka fen ibi do soro kono ala kana i ka ɲɛnɛmaya bɛ falen chef la wallahi ala kana nin do bɛɛ tulo la yɛrɛ tɛ tɛmɛ kan sɛbɛn ni ye tiɲɛni kɛla mais est-ce que a bɛ jaabi bɛɛ bolo wa ni a bɛ jaabi bɛɛ bolo wa ni tile 13 in a daga an mago bɛ maa damadama maa min bɛ fɛ ka don direct ne ye tile 13 dalu ni ka di ye ni mago b'a la weleli ka en direct i bɛ jamu dɔrɔn de di voilà weleli ka en direct sisan sa Kalilu b'a lajɛ ne n'a ka kan siga foyi t'a la chef la wallahi 77 68 36 76 a daga bɛ don k'a d'i ma daga de don ayi daga tɛ dɛ mais a daga yɛrɛ bɛ don k'a d'i ma chef la ni a daga yɛrɛ fana donna k'a d'i ma chef la daga b'a la labɛn b'a la a nafolo baara in kabako don dɛ siga foyi de t'a la i y'a kɛ kun faya kun don inama amuru izara da sai an yakulu lahu kun fayakun ke aka ke a kɛra fana ni balma ke ni dara la ata ni ma dala to mais ni ya ta bɛ kɛ c'est fila ke ko fila Kalijan go na fulu bara ba bolo tile 13 i ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ tile 13 i ka dɔ bɔ ko dɔ bɛ ni maa minnu mago b'a la dɔrɔn n'u ma se ka weleli kɛ u ka se ka vocal bila ka jigin vocal la WhatsApp kɔnɔ tile 13 an mago b'a la an bɛ kuma a kan n'an bɛnn'a kan an b'a kɛ n'i b'a dɔn i tɛ se k'a ta fana i b'a dɔn i tɛna don a kɔnɔ i kana n wele yɛrɛ a ko la a to yen an ma bɛɛ wele a kama bilayi ni yɛrɛ ni an bɛ nin di san kɔnɔ waati ni waati de n'o tɛ ne t'a kɛ an bɛ nin k'an yɛrɛ de ye an tɛ nin kɛ mɔgɔ yɛrɛ an bɛ min kɛ mɔgɔ ye o tile 30 tile 28 mais tile 13 kɔnɔ an b'o k'an yɛrɛ mais n yɛrɛ de nin programme n bɛna nin di mɔgɔ mun sera ka n wele waati nin kɔnɔ n'an bɛnn'a kan n b'a d'a ma tile 13 kɔnɔ a banna ne nafolo baara tile ma Kalilu i sigiyɔrɔ ani ka nɛgɛjuru sira n bɛ Kalabankura AC la bɛɛ lajɛlen ka jigin WhatsApp la Kalabankura AC waraba sama dalu nafolo baara tile 13 ala k'i ka ɲɛnamaya falen tile 13 kɔnɔ ani an ka cɛya fura in fana 22 cɛya dalen don a kɛra cogo o cogo i ka cɛya bɛ wuli k'a jɔ bana modèle ala salen don a bɛ kɛnɛya o ye 22 ye i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ d'i ma i y'a faamuya o la tile 13 in fana n'an bɛnna n'an b'a baara kɛ k'a d'i ma n'a baara banna a bɛ d'i ma i b'a compter tile 13 i ka nafolo sɔrɔ bɛ daminɛ a faamuna 00 223 70 68 36 76 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an kanubaa bɛɛ fo diɲɛ fan bɛɛ bɛɛ lajɛlen ka jigin Kalilu ka WhatsApp kɔnɔ i ta kɛra siritigɛla ye i ta kɛra lajɛli i ta kɛra bana furakɛ i ta kɛra fɛn fɛn degun o degun nafolo ko tile 13 k'i bɔ i ka degun kɔnɔ ka hɛrɛ caman nati ka bɛɛ lajɛlen ka jigin WhatsApp kɔnɔ an bɛ foli ni tanu di bɛɛ ma k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ